بسم الله الرحمن الرحيم وتمتعه فيها قليلا يا مدبر الأمور يا باعث من في الحدود يا مجري البحور يا منزل الحديد بن داود عليه السلام افعل بنا ما أنت أحبب ولا تفعل بنا ما أنت أن تصلي على محمد وعلى محمد پروردگارا خاتم الائمہ امام کے ظہور میں تعجیب کرو ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیب کرو دوران کے ظہور میں تعجیب کرو ولی الامر کے ظہور میں تعجیب کرو حضرت کے ظہور سے تمام منتظرین کے دل ٹھنڈے ہو میرے مولا کے ظہور سے خود حضرت کا قلب مبارک کو ٹھنڈک عطا کرو اللہ ہمیں اس ماہ محرم میں مولا کے عظیم عبادت سے یا صاحب الزمان آپ خدمت میں پرسا ہے آپ کے دادا کا سب بچاروں سے یہ پرسا ہوئی یا زہرا بھی آپ کو پرسا ہے اس ہماری تحقیق مجلس پر آپ تشریف لے آئے ہمارے اوپر حاضرین کی جو دلی حاجات ہیں سب کی سب حاجات پوری مریضوں کو شفا عطا فرمائے علاقہ سے عزیز مولانا مراد حسین غافری کو صحت کاملہ اور جو مومنین بیمار شفا حاضرین علماء فضلاء طلاب کے نور معرفت و نور ولایت میں مزید اضافہ خدمت دین خدمت الاسلام خدمت امام کرنے کی میرے مولا کو ہم پر راضیوں خوشنود فرمائے مولا کے کرموں میں ہمیشہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى استغفر الله ربي واتوب اليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد یزیدیہ مرد آباد یزیدیہ مرد آباد محمد کے کل دشمنوں پہ لعنت بے شمار اے خوشنودی حضرت امام زمان غلام تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تو جو ہے یہ شروع کریں بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ عزاداری اور ولایت کا کیا رابطہ ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے بعد ازیں کے ولایت کی ایک حقیقت کو آپ تک پہنچایا عزاداری اس حقیقت کا نام ہے کہ محمد و آل محمد کے حق کے غصب ہونے پر اور اس حق کے غصب کرتے ہوئے ظالموں نے جو ان پر مظالم اور مصائب ڈھائے ہیں انہیں یاد کر کے غم منانا دکھی ہونا اور رو رو کر ان مظلوموں کو ان کی مظلومیت پر تسلیت پیش کرنا ہے تعزیت پیش کرنا ہے تو عزاداری کی حقیقت میں یہی شامل ہے کہ ان کا حق جو حق اللہ ہے وہ ان سے غصب ہو گیا اور غصب بھی کچھ اس انداز میں کیا کہ
کہ ان پر وہ مظالم اور مصائب ڈھائے گئے کہ اولین و آخرین پر کسی پر بھی ایسا ظلم نہیں. علماء کرام، فضلاء اعظام، آپ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، جو مظالم اور مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام پر آئے ہیں، محال اور ممتنع ہے ایسے مصائب ان سے پہلے کسی پر آئیں یا ان کے بعد کسی پر آئیں. یہ بات آپ نے لی ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. جو مصائب اور مظالم اس پاک گھرانے پر آئے ہیں وہ کسی پر مصائب آ ہی نہیں سکتے. بس یہ مدعا کی حد تک آپ بات کھلیں، اور آپ اہل فضل اور اہل علم ہیں، آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کسی مناسب مقام پر مفصل اس بات کریں گے، لیکن یہ مدعا آپ کے ذہن میں رہے، ہو ہی نہیں سکتا جو مظالم ان پر آئے ہیں کسی اور پر ہو سکے. کیوں؟ ایک دلیل چھوٹی سی دے رہا ہوں، کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی صبر کر ہی نہیں سکتا. اللہ کسی کا امتحان اس کی حد صبر پہ لیتا ہے. اگر صبر مطلق ہے تو اس گھرانے میں، لہذا ظلم مطلق بھی اسی گھرانے پہ. اور دوسرا برہان یہ ہے کہ ان پر ظلم اللہ پہ ظلم ہے. پر ظلم کرنا خدا پہ ظلم کرنا ہے، لہذا ان پر جو ظلم ہوا ہے بے مثل و بے مثال ہے. تو اب اس حق کے ولایت کے غصب ہونے پر ایک بات، اور اس غصب کرنے میں ان ظالموں نے جو ان افراد پر، ان ہستیوں پر، اہل بیت پر، معصومین پر ظلم ڈھائے ہیں، اس سے ہر اپنی فطرت اسلامیہ پر رہنے والا انسان غمگین بھی ہوگا، دکھی بھی ہوگا، روئے گا بھی صحیح، جزع بھی کرے گا، فزع بھی کرے گا، بین بھی کرے گا. ممکن ہے ایسا روئے کہ جیسا کسی پر نہ رویا جائے. وہ جتنا اس کو احساس ہوگا اتنا ہی روئے گا. اور عزاداری اسی چیز کا تو نام ہے کہ دکھ اور غم کے ساتھ ان پر رونا، اور رو کر ان کو تسلی دینا، رو کر ان کو تعزیت پیش کرنا، رو کر کہنا مولا ہم اس دن نہیں تھے، تمہارے اوپر اتنے ظلم ہوئے ہیں، آج رو کر ہم آپ کو. یہ لفظ جو ہماری پنجابی یا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، پنجابی سے آیا ہوا ہے لفظ پرسا، یعنی وہی تعزیت اور تسلیت کے معنی میں ہے. ہم ان کو یہ تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. تو عزاداری کی حقیقت میں یہ رکھا ہوا ہے کہ غصب ولایت پر عزاداری اور ان کے اوپر مظالم پر عزاداری ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا اصل ولایت ہے جو ان کا حق ہے، اور یہ حق اللہ ہے، اور حق اللہ الاعظم ہے. اس کو جب غصب کیا گیا، اور یہ حق اللہ الاعظم وہی ہے کہ جو الولایۃ للہ الحق میں اللہ نے اپنے لیے ولایت کو ثابت فرمایا، اور اس کے نافذ کرنے کے لیے اس کے مصادیق اور اپنے بندوں کو اپنے ساتھ ذکر فرمایا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور اس ولایت کو آیت تبلیغ میں میدان غدیر میں 18 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں پیغمبر اسلام کو حکم دے کر فرمایا میں نے آپ کو جس کی خاطر اساساً رسول بنایا تھا وہ رسالت پہنچا دے.
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو یہ ولایت جو اعلان ہوا ہے غدیر میں وہ یہ حقیقت ولایت ہے جو حق اللہ ہے، جو ولایت اللہ ہے، جو حق اللہ الاعظم ہے، جو میرے مولا علی کے نام ہے. اور جب یہ غصب ہوئی اور ساتھ یہ ظلم ہوئے تو عزاداری پیدا. تو رابطہ یہ ہوا غصب ولایت اور مصائب و مظالم محمد و آل محمد منشا ہے عزاداری کا. اور جب یہ منشا ہے عزاداری کا تو عزاداری کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ولی اور ولایت کے غصب ہونے کا دکھ ہوگا، وہاں سے معرفت حق جو پیدا ہوتی ہے تو وہ معرفت حق بتاتی ہے کہ یہ حق اللہ غصب ہو گیا. تو اب تفریض من الدمع تو عزاداری شروع ہو جاتی. اس عزاداری کا منشا یہ غصب ولایت ہے. بس اس کو آپ نے احساس فرما لیا. میں 2 دنوں سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، آج وعدہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور میرے موضوع میں وہ ایڈجسٹ ہو گیا اب تو میں اس کو حد کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے امام فرماتے ہیں غصب ولایت کا دکھ، غصب ولایت کا غم ہمارے دلوں میں رہے گا جب تک کہ قیامت آئے. اور قیامت سے پہلے اس وقت یہ درد کچھ کم ہوگا جب صاحب ولایت صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خاتم الائمہ ہمارے آخری امام ظہور. تو امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بات آپ تک پہنچ گئی ہے میرے عزیزو؟ بات پہنچی ہے نا اس طرح کی. تو پس ہر اس غصب ولایت سے لے کر ظہور حضرت تک ہر صاحب ایمان کے لیے غم اور دکھ تو ہو سکتا ہے، خوشیاں نہیں ہو سکتی. حق لیں، حق سمجھیں، حق درک کریں، تفقہ کریں اس کو. اب اس بات کی دلیل پر ہدیہ کر رہا ہوں. یہ سارا غم کر عرصہ ہے جب تک حضرت ظہور نہیں فرمائے. براہین بہت زیادہ، یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ. امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت معتبر ترین مدارک میں موجود ہے. اصول کافی میں شیخ کلینی اس کو درج کرنے والے ہیں، اور ملا یا حضور الفقیہ میں جناب شیخ صدوق اس روایت کو لکھنے والے ہیں. بڑی توجہ فرمائیے گا. ابن دینار راوی ہے، اس کو امام علیہ السلام خطاب کر کے فرماتے ہیں یابن دینار ما من عید للمسلمین اضحی ولا فطر الا مگر فیہ. فرماتے ہیں کوئی عید مسلمین کے لیے نہیں ہے، کوئی ما من عید، ما نافیہ من عید، یعنی کوئی عید نہیں. نمونے کے طور پر حضرت نے مسلمانوں کی 2 عیدوں کا نام لے لیا. ما من عید للمسلمین اضحی ولا فطر، 2 کا نام لے لیا. وہ عید الضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، الا یجدد فیہ الحزن لمحمد و آلہ علیہ السلام، مگر اس دن میں یعنی اس عید کے دن میں آل محمد کا حزن اور غم جدید ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. میں رک گیا، آگے پڑھتا ہوں حدیث کو، لیکن یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں.
یعنی مسلمانوں کے نزدیک اور ہر عاقل کے نزدیک جو دن خوشی کا ہوتا ہے اس کو کون سا دن کہتے ہو؟ عید کا دن. تو عید کا دن ہی تو خوشی کا دن ہے. امام فرما رہے ہیں کوئی عید نہیں آئی. اب عید کے علاوہ جو بھی خوشی کا دن ہوگا اس میں بھی یہ بات شامل ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھئی، معتبر ترین مدارک کی یہ روایت ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مثلا فلاں روایت تو فلاں صدی ہجری میں بعد میں آئی، وہ تو اربعہ میں نہیں ہے. یہ البتہ دلیل مطلق ٹھیک نہیں ہے. بحث علم میں کبھی بحث حدیث میں عرض کروں گا، ہمیشہ یہ دلیل ٹھیک نہیں ہوتی کہ اگر کتب اربعہ میں ایک حدیث نہیں آئی اور بعد میں آئی ہے تو وہ مثلا مخدوش ہو جائے یا غیر معتبر ہو جائے. یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، فقط ایک لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی عرض کروں گا. لیکن یہ حدیث تو کہاں پر موجود ہے؟ اصول کافی میں، ہماری کتب اربعہ کی پہلی کتاب میں. اور کہاں پر موجود ہے؟ من لا یحضرہ الفقیہ میں، یعنی معتبر ترین مدرک ہے جہاں پر، اور معتبر ترین حدیث ہے جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عید ہے خوشی کا دن. امام نفی کر کے اس بات فرما رہے ہیں کوئی عید کا دن نہیں ہے. ساری خوشیوں کے دن بھی اس میں آ جائیں گے، جو ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. نہیں غور نہیں فرمایا. جو ہماری شادیوں کا دن ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، جو ہماری خوشیوں کا دن ہے وہ بھی آ جائے گا. ارے بھائی، جو مسلمین کے لیے عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے اس کے لیے امام فرما رہے ہیں الا ویجدد فیہ حزنا لمحمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں آ کر محمد وآل محمد کے لیے غم تازہ ہو جاتا ہے. ارے بھائی، خوشی میں غم تازہ کیسے ہوتا ہے؟ غور کرنا، خوشی میں غم تازہ کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا احساس کرو کہ میرے ساتھ دو گے. اگر یہ بات احساس ہو تو مجھے ضرور جواب دیں گے. احساس بات پر توجہ کیجیے گا. خدا نہ خواستہ موت ہر ایک کے لیے مشکل نہیں ہے. عید سے چند دن پہلے یا آپ میں سے کوئی شادی کر رہا ہو، شادی سے چند دن پہلے، حتیٰ کہ ایک سال پہلے خدا نہ کرے کسی کا والد دنیا سے چلے جائیں، کسی کی والدہ دنیا سے چلی جائیں، اسی طرح کا کوئی عزیز بھائی کوئی بھی وفات ہو جاتی ہے. اور جب وہ خوشی کا دن آتا ہے، شادی کا دن آتا ہے، عقد کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، خود بھی احساس کیا ہوگا، وہ جوان دوسرے معنی میں صحرا پہن کر بھی رو رہا ہوتا ہے. تو سب اس سے پوچھتے نہیں، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. بالفر اس سے پوچھا جائے کہ کیوں رو رہا ہے تو اس کا دل کہتا ہے، اس سے جب پوچھو تو رو کر کہتا ہے آج میری دستار بندی تھی، سحرے کا دن تھا، کاش میرا بابا ہوتا، اے کاش میرا بابا ہوتا، اے کاش میری ماں ہوتی. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ایک فطری عمل ہے یا نہیں؟ جب میرے مولا نے ارشاد فرمایا نا کہ جب بھی عید کا دن آتا ہے تو ہمارا دکھ اور غم کیا ہو جاتا ہے؟ تازہ ہو جاتا ہے. ابن دینار نے پوچھا ابن رسول اللہ ولیما، مولا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأنہم یرون حقہم فی ید غیرہم، اس وجہ سے کہ وہ اپنے حق کے ولایت کو غیروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں. میں ایک جملہ یہ کہنا چاہتا تھا، یار ایک فطری جوان جب اس کی شادی ہو رہی ہو اور اس کا والد دنیا سے جا چکا ہو تو اس کو یہ دکھ ہوتا ہے. ایک مومن کو یہ دکھ نہ ہو آج عید کا دن ہے، صاحب عید کہاں ہے؟ جس کا یہ حق تھا وہ کہاں ہے؟ وہ روئے نہیں تو اور کیا کرے؟ تو جب میں بالکل علمی انداز میں آ رہا ہوں اور آپ تک بات کو پہنچا رہا ہوں، جب آل محمد کے لیے عید کا دن میں غم تازہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا ہوں گے؟ بولو بولو. میں نے روایت پڑھنی چاہیے تھی آپ کو. کون ہے ہمارے شیعہ؟ شیعہ تو نا لَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، یہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. جب 12واں تو خون رو رہا ہو، ہماری کیسے خوشی ہے؟ بات پوری ہو گئی ہے تو اب سوال ہوگا پھر یہ جو غیبت میں اور اس غیبت سے پہلے عیدیں آ رہی ہیں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ توجہ، سنت جاری کرنے کے لیے اعمال عید انجام دیں گے. اور نہیں فرمایا، بڑی لطیف بات تھی میں نے بتائی ہے. یہ پھر انہی مطالب میں سے ہے جس کو
नूर के साथ रुखसारे हूद पे लिखना चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, ये ईद के शाजी अमाल अमल ईद अंजाम देंगे। क्यों? इजरा सुन्नत नबी, सुन्नत नबी और शरीयत को अमल करने के लिए अंजाम देंगे, लेकिन इसमें खुशी रचाना नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, उस दिन भी इस हक के गसब होने पर जो मसाइब आए हैं उनको याद करके रोएंगे, क्योंकि मौला यही कर रहे हैं, अहले बैत यही कर रहे हैं, और हम कौन है कि लिहज़नून ले हुज़ुनना। जब वो ईद के दिन गमगीन है, हम कैसे खुशियां रचा सकते हैं? आप मुझे बताओ, इससे बालातर बुरहान मुमकिन है? इससे बालातर भी बुरहान हो सकता है? मैं इसको मंतकी शक्ल दुखा मखा तो बात बनेगी? नहीं नहीं, इससे बढ़कर कोई बुरहान ही नहीं है। अरसे दराज से ईदें शुरू होती हैं और अजीब किस्म का सोशल मीडिया में नाराज न होना, क्योंकि मकाम इल्म में बैठा हूँ, शहर इल्म में बैठा हूँ, और मिंबर पर एक शागिर्द मकतबे कुरान व इतरत होने के नाते से मेरी जिम्मेदारी है ये बात अर्ज कर रहा हूँ। तो जिहालतों के तूफान शुरू हो जाते हैं। एक तरफ ये है कि अरे भाई ईद का दिन है तो ये क्यों खुशियां नहीं मना रहे, किसने कहा है, पता नहीं ये तो ईद के मुखालिफ हैं, पता नहीं ये शरीयत के मुखालिफ हैं। अरे भाई शरीयत के मुखालिफ नहीं हैं, हम शरीयत को जारी कर रहे हैं, हम खुशियां रचाने के मुखालिफ हैं। आप समझ आई है मेरी बात? आप मेरी बात समझ में आई है? ईद पढ़ेंगे लेकिन रोकर, और नहीं किया मेरी बात के ऊपर, मैं बड़ा बुरहान देने लगा हूं। है अभी उठाओ मफातियां तमाम, आपको पता नहीं मफाती उठाओ, हर एक बंदा मफाती उठाओ, और आमाले ईद देखे तो आमाल ईद में से एक अमल शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है या नहीं लिखा कि रोज़े ईद फित्र और रोज़े ईद अज़हा दुआए नुदबा पढ़ो। आप मुझे बताओ, नुदबा अदादारी नहीं तो और क्या है? नुदबे में फकत रोना तो नहीं है, क्या करना है? नुदबा करना है, बैन करने हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे या नहीं फरमा रहे? और उसमें यही तो रोना है। ऐना तालिबो बेदमिल मक़तूल बेकरबला, जब यहाँ पहुंचेंगे तो करबला के मसाइब याद नहीं आएंगे, यहाँ पहुंचेंगे तो करबला के मसाइब नहीं पढ़ेंगे, फिर रोएंगे नहीं। तो बस ईद वाले दिन अमल ही यही है, बाकी तो इजराए शरीयत है वो करेंगे, लेकिन जो मुताली करता है वो ये अमल है, क्योंकि इसमें हम अपने मौला के साथ मुत्तसिल हो जाते हैं। और ही नहीं फरमा रहे, हम अपने मौला के साथ मुत्तसिल हो जाते हैं। बस इस तरह की, और अफसोस उस वक्त होता है जब उलमा से ऐसी बातें सुनने में आती हैं। भाई इल्म की बात करो, हकीकत की बात करो, और यहाँ पर मेरे मौजू के मुताबिक बिल्कुल मुंतबिक है कि विलायत का गसब होने का कोई इतना गम है आले मोहम्मद को कि ईद वाले दिन, खुशी वाले दिन पर भी वो गम गालिब आ जाता है, वो गम गालिब आ जाता है। और ये बात यार हमारे बुजुर्गों में थी। आप अपने बुजुर्गों से पूछे, मुझे तो याद है, हम अपने वालिदैन को, वो अपने दादा दादा को, हमें शियों को, मोमिनियों को वालिदैन कहते थे। बच्चे होते थे ना, इतना एहसास नहीं होता था, तो माँ बाप बच्चों को कहते थे, बेटा ये हमारी खुशी की ईद नहीं है, ये हमारे खुश होने की ईद नहीं है। बंदे नाचीज ने कई मरतबा सुना अपने बुजुर्गों से, ये फरमाते थे हमारे खुश होने की ईद नहीं है, वो दूसरे ईद मनाए, हमारी ईद नहीं है। दो बुरहान मैंने आपको हदिया किया, एक दुआए नुदबा है, और फिर दुआए नुदबा को जो पढ़ो तो दुआए नुदबा के कलिमात बुरहान कवी हैं कि ईद वाले दिन भी फिर बोलो खुशी रचाना। लफ्ज़ मेरा याद रखना, मैं कह रहा हूं खुशी रचाना। मैं कभी सोशल मीडिया पे बयान नहीं दिया आज तक, अभी तक नहीं दिया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे ख्याल में 2 साल पहले तो मैंने एक बयान दिया था, क्लिप दिया था, और उस पर काफी इस्लाह हुई, उसने असर किया। लेकिन आज यहाँ से इस मौजू में बात आ गई है तो मैं हत्या करने लगा हूँ। गस्ब विलायत को थोड़ा न समझना, काम न समझना। इसी गस्ब विलायत ने 14 को शहीद किया, इसी गस्ब विलायत ने आखिरी को गैबत में रखा, इसी गस्ब विलायत करते करते करबला वफा हो गई।
सैदानियां लुट गई। ये थोड़ा है, हमने विलायत को समझा ही नहीं है। बस आजादारी इस विलायत की बुनियाद पर है। हमारे गम और ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बात मैं पहुंचा सका हूँ पूरी। बस बाकी ये हक मैंने आपको दे दिया है। आज के बाद जिस तरह के सोशल मीडिया पर होते हैं, जहाँ फुज़ला उलमा जो बैठे और मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही हो, जिम्मेदारी अदा करें और इस हकीकत को लोगों के लिए फाश करें, उनको बताया जाए। इसमें कौन सी हरज है? हमें ये कहा गया है कि ईद वाले दिन भी हमने गमगीन होना है, तो आज़ादारी है ही नहीं। बस मैं आखिरी जुमला इस मौजूद पर कह रहा हूँ और बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ताज़ुहूर हुज्जते दौरान, न हमारे लिए खुशी है न ईद इस माना में कि हम खुशियां रचाएं, इस माना में नहीं है। लेकिन ईद होगी उसी वक्त जब वो ज़ुहूर फरमाएगा, ठीक है? वो जब ज़ुहूर फरमाएगा, अहले नुतबा जो दुआए नुतबा हमेशा पढ़ते और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, उसमें इस जुमले पर गौर करना कि मौला ज़ुहूर फरमाए, आप ज़ुहूर फरमाएंगे तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बड़ा कुरान है। मैं तो इसको जब भी सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी गैबत के ज़माने में हम किसी नेमत पर हकीकत में हम्द व शुक्र भी नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि उसके बगैर कोई नेमत ही नहीं है। उसके बगैर हमारे लिए कोई नेमत ही नहीं। क्यों नेमत नहीं? क्योंकि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। जिस विलायत पर नेमत कामिल हुई थी वो विलायत ही नहीं, यानी उस साहिब विलायत को हक ही नहीं दिया गया कि वो अपनी विलायत को नाफिज करे। तो हम कैसे अपनी नेमतों पर हम इल्मी बात, और यही आपसे तवज्जो ही मतलूब थी। यहाँ तक अगर बात आपके ज़हनों में पहुँच गई है और इसको आप आगे पहुँचाएंगे तो तवज्जो के साथ सलवात। इमाम ज़मा के फरमान से आपने कल मजलिस में समाअत फरमा लिया। आज़ादारी जिहाद फी सबीलिल्लाह है, जो फकत बद्र हुनैन वाला नहीं, वो जिहाद जो करबलाइयों ने 72 ने करबला में किया। अब आपका साथ देना लाजिम हो जाए तो मैं बात को मजबूत कर दूँ। ये बात थी आज हुई, अब वही कल वाली बात का निचोड़ निकाल रहा हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक और बुरहान आपको हदिया करना चाहता हूँ। तो मेरे इमाम ज़मा ने साबित कर दिया, मेरे हुज्जत दौरान ने साबित कर दिया है कि आज़ादारी जिहाद फी सबीलिल्लाह करबला के मैदान के मकाम पर है। तो बस आज़ादारी और मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन आज़ादारी का रोशन मिस्ताक है। तो मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में इंसान बैठ कर जिहाद कर रहा है, आज़ादार बैठ कर रज़्म कर रहा है। ये वो बाज़्म है जो रज़्म से भी बालातर है। ये वो मजलिस है जो जिहाद से भी ऊपर है। मेरे मौला ने साबित कर दिया आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही नुसरत हुसैन है। यही तो मदद इमाम है और यही आज़ादार नासिरान इमाम है। और तीसरी बात कहाँ तक की है, ये मजलिस अज़ाए हुसैन में विलायत के कसब होने पर गमगीन होकर जब रोते हैं और आज़ादारी करते हैं, ये आज़ादारी करते चले जाएं, इनको यही बैठे बैठे शहादत का सवाब मिल जाए। फकीर के मुंह से सुना है, बंदा नाचीज के मुंह से सुना है, तो ये जुमला थोड़ा भारी लग रहा है। ये तो मैंने रिवायत पढ़ी है, उसका इस्तेदलाल है, मैं हादिया कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े का सहारा लेता हूँ ताकि बात आप तक पहुंच जाए। जनाब हजरत आयतुल्लाह शेख जाफर शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं आप तुल्लाब को मुअद्दिबाना अपनी तजर्बे की बुनियाद पर फ़कत सफ़ेदरीश होने के एतबार से मान लेना, बाकी आपके पाँव की बात हूँ, नसीहत करता हूँ।
ان کی کتاب شریف الخصائص الحسینیہ کو جتنا ہو سکے توجہ سے پڑھیں، پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ وہ علم الازا کا شیخ ہے، اور علم الازا میں ابھی تک ناچیز نے اس سے بہتر کتاب نہیں دیکھی۔ ان کا جملہ ہے، ہدیہ کرنے لگا ہوں، وہ فرماتے ہیں میں نے، یہ ان کا جملہ ہے، میں نے، ابتدا ہی میں ہے، مقدمے میں آپ دیکھیں، میں نے روایات اہل بیت کا تتبع کیا، چھان بین کی، اور کئی سینکڑوں مثلا ہزاروں روایات کو دیکھنے کے بعد میرے لیے یہ ثابت ہوا کہ مجلس عزائے امام حسین کیا ہے؟ توجہ، ان کا جملہ ہے، انہو مجمع لجمیع العبادات، مجلس عزائے حسین وہ مقام ہے جہاں پر تمام عبادتوں کا ثواب سمٹ جاتا ہے۔ آگے کمال کیا اس شیخ بزرگوار نے، اس نورانی بزرگ عالم ربانی نے کمال کیا ہے۔ اگلا جملہ فرماتے ہیں وہ عبادتیں کون سی؟ کہتے ہیں من التباکی الی الشہادہ، عبادت رونے کی شکل بنانے سے لے کر شہادت فی سبیل اللہ تک کا ثواب۔ برانسان سید شدہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداری بیک وقت، توجہ، بیک وقت ہر مومن کو ہر عبادت کا ثواب دیتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر تسبیح کا بھی ثواب دیتی ہے، وہ میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے کا ثواب بھی دیتی ہے۔ نیچے نہ آنا تو حدیثیں پڑھتی ہے، گھر بیٹھ کر تسبیح کا بھی ثواب دیتی ہے۔ میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں نفس المحموم لغمنا تسبیح، آنسو کی بات نہیں کی میرے مولا نے، غمگین ہو کر جو سانس لیتے ہو اللہ کے نزدیک تسبیح بنتا غم کے سانس لے فرشتے تیرے خریدار بن جاتے ہیں۔ جب غم کے سانس کی یہ عزت ہے، مجھے بتا غم کے آنسو کا کیا مقام؟ میں نے شروع کیا یہاں سے، غم کی سانس، پھر ہے تباکی یعنی رونے کی شکل بنانا۔ ابھی تک آنسو نہیں آیا نا؟ میرے غور نے ابھی تک آنسو تو نہیں آیا بھئی، غم آیا، سانس لی، آہلی، تسبیح ہو گئی، یعنی سبحان اللہ۔ حسین تیری عزت پر قربان، میرے اس جملے پہ مجھے داد دینا جو کہنے والا ہوں، حسین تیری مظلومیت کی عزت پہ قربان۔ تو پتہ نہیں کتنا مظلوم ہے، تیری مظلومیت میں غمگین ہو کر سانس بھی لے تو اللہ سبحان اللہ لے۔ لفظ بھی نہیں کہا، میرا مولا مظلوم تیری عزت پہ قربان۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، حسین کے دشمنوں نے ہیلا کیا، ہم اس کو شہید کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، تم نے اپنا ہیلا کیا، میں الہی ہیلا انجام دوں گا۔ تم نے اسے شہید کیا، میں اس کے غم کو ہی اپنی تسبیح بنا دوں گا۔ حسین کے دشمنوں
और बंदे नाचीज ने 20 साल पहले कहा था आजादारी एक इल्म है, आजादारी इल्म है। अल्लाह पाक की कसम इल्म और फिक्र के मकाम पर है, इल्म उसूल फिक्र जैसा एक इल्म है। जब इसको इल्म में देखेंगे, अभी तो आंसू तक हम पहुंचे ही नहीं है। सांस ली, शक्ल बन गई रोने वाली, तो वाजबत लहुल जन्ना है या नहीं? नहीं और नहीं मन बका और अबका और तबा। मेरे मौला ऊपर से नीचे आए हैं। फरमाया रोए रुलाए, ये तो बड़ी बात है। नहीं नहीं, जो रोने की शक्ल बना ले उसके लिए जन्नत साबित हो गई। शुअरा अगर अक्लमंद हूं तो अल्लाह उनको शऊर देता है। एक शायर का, एक बुजुर्ग, उसको बहुत बड़ा शायर है और दुनिया से चले गए हैं, और वाकई इमाम हुसैन का ही शायर थे, नोहा के शायर थे। पूरी जिंदगी उन्होंने नोहा लिखा है। जनाबे अख्तर चिनियोटी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लोहे चलते थे, बड़े जल्दी यहाँ से चले गए। मैंने उनकी सवाल हयात पढ़ी है, मैं उनके शहर में भी गया हूँ, उनके अजीज़ों को भी मिला हूँ। तो मेरे ख्याल में कोई 32 साल 34 साल के सिन में यही नोहा लिखते पढ़ते पढ़ते दरिया के किनारे फौत हो गए। उनकी बहुत लोहे हैं, बहुत मौला की शान में और मौला के मसाइब में उन्होंने लिखा है। एक उनकी नज़म है आंसुओं पर, मैं पूरी तो नहीं पढ़ता, उसका आखिरी मक्ता जो है मेरी बात के लिए है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। क्या बताएं तुम्हें ये राज कि क्या है आंसू। अहले अदब बैठिए, चलो आ गई है उसकी बात। जितना एक ज़हन मेरा साथ देता मैं हदिया कर ही देता हूँ। इरादा मेरा नहीं था इसको पढ़ने का, ऐसे आ गई बात तो मैंने कहा चलो। वो भी एक मरहूम था, शायद याद आई है, उसकी रूह को दर्जात मिलेंगे, वो भी हमारे लिए वहाँ से दुआ करेंगे। और दुआ यही करना अख्तर, हम आज़ादार बन जाए, ऐसे बन जाए जैसे मौला चाहते हैं। फरमाते हैं क्या बताएं तुम्हें ये राज कि क्या है आंसू। तुम हमसे पूछते हो ना आंसू क्या है, क्या बताएं तुम्हें ये राज कि क्या है आंसू। ज़ीस्ते अर्श है महबूब खुदा है आंसू। ज़ीस्त जिंदगी को कहते हैं, कहना चाहता है अर्श की जिंदगी तो आंसू बहाना खुदा है आंसू। आंसू को उसने बड़ा लिखा। एक दो शेर जो करबला से मौजूद है वो मैं आपको हदिया कर देता हूँ। बहुत प्यारा शेर उसने लिखा है। जब भी कभी लब पे मेरे आता है नाम हुसैन। लब है ना यहाँ, ये तरतीब ज़हन में रखना, मुझे देखना लुत्फ आएगा। इस शायर ने कमाल किया है। जब भी कभी लब पे मेरे आता है नाम हुसैन, चूमने होंठों को आंखों से चला है आंसू। लब पे मेरे आता है नाम हुसैन, जुम्मने होंठों को आंखों से चला है आंसू। आंसू कहता है तेरे लब की कीमत यही है कि मैं आकर बोचा लौटे होंगे दरिया का से सवाली महरूम, लौटे होंगे दरिया का से सवाली महरूम, जो कभी महरूम न लौटा वो गदा है आंसू। अल्लाह पाक की कसम, हर आंसू भी खाली लौट सकता है, गमे हुसैन का आंसू कभी खाली नहीं लौटता। ये खुद गदागार है। आंखों पे तो मक्ता लिखता है, मेरा मकसूद वो आखिरी उसका मक्ता था। मैंने आज किया एक गम की सांस, एक रोने की शक्ल बनाना, एक रोना। उसने इसको लिखा इस हदीस को सामने रखकर, कहता है सूरत गिरिया है कर, कीमत जन्नत अख्तर। भाई तबादला रोने की शक्ल बनाना, जन्नत साबित हो गई, ठीक है ना। इस पर आगे उसने अपनी बात की, बात बड़ी खूबसूरत है। कहते हैं सूरत गिरिया है गर, कीमत जन्नत अख्तर। फिर तो जन्नत से भी कीमत में सवा है आंसू। सवा है आंसू। कहते जन्नत तो मुझे रोने की शक्ल बनाने पे मिल गई, तो फिर आंसू की क्या कीमत होगी। अल्लाह पाक की कसम आंसू की बड़ी कीमत है, हमने समझा। मैं अर्ज करूं आंसू की कीमत को। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं ये कौन है, ये आंसू है क्या। फरमाते हैं माउल हयावान, इमाम सादिक का कौल है, माउल हयावान है जे मायाए
हयात है, आंसू आबे हयात है। मौला वो कैसे? फरमाते हैं ये आंसू जाहिरन तुम्हारे चेहरे पे गिरता है, तुम्हारे बदन पे गिरता है, तुम किसी कपड़े से साफ कर लेते हो, उसको खुश कर लेते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं इस आंसू की हकीकत को निचोड़ कर फरिश्ते ले जाते हैं कहां पर? जन्नत में। बड़ी तवज्जो करना, मैं हदीस में जन्नत में ले जाते हैं। करते क्या है? इस मोमिन के आंसू को आबे कौसर में मिलाते हैं। वज़ादत उज़ूबतो, जब ये आंसू उस कौसर में मिलता है तो कौसर के पानी की मिठास में इजाफा मातम दी धमक को सुन, जलूस आते मातम दी धमक को सुन, हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदाए हुसैन। ओ अदम महंगाई भी उरूज ते, नियाज़ां दे खर्च देख, आदम दे कितना बाल पलेंदा वदाए हुसैन। आंसू की कीमत हमें पता ही नहीं है। मुझे चाहिए था, या वाकया कह रहा हूँ, यानी कम से कम एक अशरा फकत आंसू पे पढ़ा जाए, तब समझ आएगा इल्मुल अज़ा, इल्म अज़ादारी में आंसू का मकाम क्या है। ये तो आंसू के साइड में जो चीजें हैं वो बड़ी इज्जत वाली है। आंसू का मुकद्दमा बड़ा अजीम है, आंसू के बाद के आसार बड़े अजीम है। ये खुद आंसू तो पता नहीं क्या इज्जत रखना है। कल मेरा जुमला याद रखना, इस मकाम पर आकर अपने आप को नहीं देखना, जिसकी तरफ निस्बत है आंसू की उस मौला को देखना है। मेरा आंसू नहीं, गमे हुसैन का आंसू। यही तो बात है जो जाहिलों की जिहालत में इजाफा करती है और आलिम की इल्म में इजाफा करती है। अपने आप को नहीं देखा, मेरा आंसू ना, गमे हुसैन का आंसू। गौर ही नहीं फरमाया, वो गमे हुसैन का आंसू दीवार से भी आ सकता है, पत्थर से भी आ सकता है, जमीन से भी आ सकता है, आसमान से भी आ सकता है। बात गमे हुसैन के आंसू की है। अब उसका मिस्दाक जो भी हो, ये तो शरफ है कि गमे हुसैन का आंसू मुझसे भी आ जाए, आपसे भी आ जाए, उससे भी आ जाए, ये शरफ है। लिहाजा हमें नहीं देखना, देखना है उस इज्जत वाली जात को जिसको अल्लाह ने ये इज्जत दी है। दुश्मन जिसे मिटाना चाहता था, अल्लाह ने उसको आंसू से वो हयात अता फरमाई है। वो मिटाने वाले मिट गए और फिर मिट गए और फिर मिट गए और कभी जिंदा नहीं रहेंगे। ये आंसू के फिजा में हमेशा जिंदाबाद है। जवाब फरमाना है या नहीं फरमाना है? इजाजत है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, एक और बुरहान आज की मजलिस में आपको हदिया कर लूं। कल भी एक फरमान कहां से? मेरे मौला इमाम ज़मान से अर्ज किया था। आज का फरमान भी फिर मेरे मौला इमाम ज़मान से ही है, एक नकल के मुताबिक, और एक नकल के मुताबिक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से। दुआए नुतबा में एक जुमला, दुआए नुतबा की नकल जानते हो ना, दो ही रिवायतें हैं, यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से और इमाम ज़मान से। मैं अक्सर कहा करता हूँ दोनों से हुई है, मौला सादिक ने भी फरमाया है, मेरे इमाम ज़मान ने भी फरमाया है। इसमें तो कोई बात भी तो उसमें मुश्किल की नहीं, दोनों ने फरमाया। तो उस पर आकर मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, तवज्जो, फ़अलल अताइबे मिन आले मुहम्मद मिन अहले बैत मुहम्मद व अली अलैहिस्सलाम फलयबकिल बाकून व यहम फलयंदुबिन नादिरून वलमिस्लिहिम तज़रुफुद्दुमू व यज़िज्जज़ाजुम व यइज्जल आजुम। ठीक है, मौजू देखें, फ़अलल अताइब, मैं कुर्बान। मौजू तो देखो, तैयब नहीं, ताहिर नहीं, अतियब की जमा अताइब। कहां से? मिन बयान कर रहा है, मिन अहले बैत मुहम्मद व अली। इसी मीम और ऐन का ही तो काम है कि पूरे दीन को पहुंचाया भी है, बचाया भी है। और नहीं
मारिफत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करीब हो गया अपने मकसद के। वो क्या है, मेरे मौला ने मौजू बयान फरमाया अल अताए मिन अहले बैत मोहम्मद व आले अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस मौजू मुशख्खस हो गया, यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद के तय्यबीन और ताहिरीन। तो करबला वाले शामिल हो गए या ना? शाबाश। इन पर क्या करना चाहिए? मेरे मौला फरमाते हैं फलयबकिल बाक़ून, जिनको अल्लाह ने रोने की तौफीक दी हुई है ना, वो किसी और पर न रोएं, वो इन तय्यबीन और ताहिरीन पर। वो अपने गमों में न रोएं, वो इनके गमों में। वो अपने दुखों पर न रोएं, अपने दुखों में भी इन पर रोएं। ठीक कह रहा हूँ? ये मफहूम है ना? यही मफहूम आपको हद कर रहा हूँ। वइय्याहुम फलयंदु बिन्नार। दूसरा रोएं, दूसरा क्या करें? इन्हीं के ऊपर ही नुतबा करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ बेटे, ये इय्याहुम कौन सा वाला इय्याहुम है? ये इय्याहुम वही मफूल मुकद्दम है जो सूरह हमद में है, या का नाबुदु। और ये मफूल मुकद्दम किस चीज का फायदा देता है? बोलो, हासिल का फायदा देता है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे मौला फरमाना चाहते हैं रोना और नुतबा फकत इनके बारे में है, इन पर रोना है, इनके गैरों पे नहीं रोना है। वाह वाह, नहीं गौर करो। हर जुमे जो हम नुतबा पढ़ते हैं तो इस पर गौर। वइय्याहुम फलयंदु बिन्नादिबून, बैन बने ही मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं यूं कह दूं, बैन करके रोना बना ही करबला वालों के लिए। वाले मिस्लिहिम, फिर फरमाए इनकी मिस्ल पल फले तज़रिफ़ुद्दुमूअ, आंसू बहाने चाहिए। अब आगे इसके बाद मेरे मौला ने रोने की हर किस्म को बयान कर दिया। फयज़िज्जु ज़ाज्जून, ज़ज्जा फरियादी रोना। जाकर लुगत को देखो, नतीजा ये यज़िज्जु ज़ाज्जून, फरियादे कर करके रो। वयइज्जुल आजून, ये चीखे मारने वाले चीखे मार मार के रोए। यानी मौला नहीं चाहते कि किसी किस्म का रोना रह जाए, ये हमारे लिए हो। यहाँ ये है और वहाँ ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़मान ने फरमाया हत्ता अमूता बिलौअतिल मुसाब। मैं एक बुरहान देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मकसद इल्म देना है, बुरहान देना है। यहाँ पर मेरे मौला ने कल जुमला याद है ना, वला अमदुबन्ना अलैका सबाहन व मसा वला अबकियन्ना अलैका बदलत दुमुए दमन। मैं जो ये खून रो रहा हूँ, कहाँ तक रोना चाहता हूँ? हत्ता अमूता, यहाँ तक कि मुझ साहिब ज़मान को मौत आ जाए। बिलौअतिल मुसाब, इस लौअ मुसाब को मांगा करो, मैं मांगा करता हूँ। लौअतुल मुसाब, लाम वाव ऐन बोलता है, इसका माना होता है दिल में वो दुख और दर्द दो शोलाए आतिश की तरह हमेशा रोशन रहे। लौअतिल मुसाब, मसाइब के वो शोला जो मेरे दिल में है, मैं उस पर रोते रोते मुझे मौत आ जाए, यही तेरे करबला के साथ, करबला में तेरे साथ हिमायत करने का बदला है। यानी अब नतीजा क्या निकला? बुरहान ये है, रोने की शक्ल और गम की आह से लेकर रोना, बैन करना, चीखे मारना, इतना दरमियान में और कलिमात हैं। एक कलिमात बीबी का है, मैं सोच रहा हूँ वो जुमला कहूँ या न कहूँ, वो बहुत बड़ा रोना है। वो बीबी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इमाम ने कहा है सिद्दीक़ा आलम के लिए। बीबी अपने बेटों को रोती है शाह खात शाह। जब बीबी बैन करती है, शाहता का माना नहीं किया जा सकता, एक किताब लिखूं तो वो शाहता का माना किया जा सकता। मफहूम उसका खुलासा ये है, जब बीबी बैन करती है ना शाहता, उस बैन को कहते हैं जिस तक वो आवाज पहुंचे वो कांप जाए। बीबी जन्नत में शहका बैन करती है, जन्नत के अरकान कांप जाते हैं, अर्श उला में लर्ज़ आ जाता है। वहां तक रोना है हमें हमसे ये कहा गया। लफ्ज सायहा, ये तो आप जानते हैं, सायहा को तो जानते हैं। और मेरे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने दुआ में कहा अल्लाहुम्मा रहम तिलका सरखतल्लती कानत लना। इमाम सादिक दुआ कर रहे हैं, परवरदिगारा
उस बैन पर, उस चीख पर, उस बुलंद आवाज रोने पर रहम कर जो हमारे लिए है, जो हमारे गम में है। यानी उनसे मतलूब ये चीजें हैं, उनसे मतलूब ये चीजें हैं, हत्ता अमूता बिल्लौअतिल मुसाब, यहां तक कि मैं मसाइब में आकर मौत। आज कोई कहे कि बुलंद नहीं रोना चाहिए, अफसोस नहीं है। कोई कहे कि बुलंद नहीं रोना चाहिए या आहिस्ता रोना चाहिए। जब रोने की हर किस्म बता दी गई है तो ये कहना किसी एतबार से सही नहीं होगा। मुतासिफाना इसी कुम में सुना गया, बाज़ मुज्तहिदीन ने ये कह दिया कि बुलंद नहीं रोना चाहिए। पता नहीं किस दुनिया में वो रहते हैं और इस दुनिया ने इनके दिलों को कितना तारीक कर दिया है कि हुसैन की इज्जत का रोशन मीनार, आजादारी का रोशन सूरज इनको नजर नहीं आ रहा। तालिब इल्म होना हक मुझे बनता है कि मैं ये जुमला कहूं। जहां पर अहले बैत की तरफ से इस तरह के कलिमात हूं, वहां पर यह कहना किसी भी एतबार से हो गलत है, बातिल है, जिहालत है। ये फकाहत नहीं, सफाहत है। और उस पर हमें इस तरह रोने का कहा गया। कल शब आशूर है, इंशाअल्लाह इस बात को मैं इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा और खत्म करूंगा। दिन रोने के हैं और उन अताइब में से एक तय्यब का तज़किरा करता हूं। आगे आ जाओ, मैं मसाइल शुरू कर रहा हूँ। आगे आना चाहते हो आ जाओ। लोहा पढ़ने वाले आप खुसूसन आगे आ जाइए। यहाँ लोहा पढ़ने वाले जिन्होंने लोहा पढ़ना है आगे आ जाए ताकि मसाइल में अहले बैत की उस तय्यब ताहिर फर्द का जिक्र करना चाहता हूँ जो इमाम नहीं है लेकिन इमाम का भी सहारा है। जुमला कह दिया इमाम नहीं है लेकिन इमाम का सहारा है। उसका तज़किरा करना चाहता हूँ जो बीवियों के पर्दे का मुहाफ़िज़ और तमाम अहले बैत को पानी पिलाने वाला साकी कौसर का सक्का बेटा। इस बाज़मत का नाम लेने के लिए पता नहीं कितना मुकद्दस लहन और ज़बान चाहिए। मोहम्मद रिजा उजरी एक शायर गुजरा है, रोएंगे आप, बड़ा अजमत के साथ, चाहता हूँ मार्फत के साथ रोएं आप। ये कहता है मैं करबला गया, मक्तल की अक्सर किताबों में लिखा हुआ है। आजकल बच्चों ये नई किताब आई है सहाब रहमत, उसमें भी लिखा हुआ जो मंबा किताबें हैं उनमें तो है। मैं इसका कह रहा हूँ कि आपके हाथों में ये किताब है, देख लेना इसको। उन्हें भी इसको लिखे। मोहम्मद रिजा उजरी गया मदार पर जियारत करते हुए शायर था ना, इसने एक मौला अब्बास की बारगाह में एक कसीदा लिखा है। उस कसीदे का एक शेर इससे लिखा नहीं, इससे लिखवाया गया। इससे वो शेर का जुमला लिखवाया गया। मैं अमानत करूं वो जुमला आपको लिखूं। यौम अबुल फाज़िल इस्तिजारा बिल हुदा। हुदा किनाया है इमाम से। कहते हैं वो दिन जो 10वीं वाला दिन था ना, हजरत अबुल फाज़िल वो सहारा है कि इमाम हुसैन हादी बनकर भी इसके सहारे में था। इमाम हुसैन भी मौला अब्बास की पनाह में, इस्तिजारा का माना असल जो है कि मौला अब्बास की पनाह में था। वशम्स मिन कद्रिन अजाए लिसा मुहा। ये उस वक्त था जब जुल्म के बादलों ने शम्स से इमाम का चेहरा ढांप दिया।
یعنی جب حسین تنہا رہ گئے تھے، اکبر چلا گیا تھا، قاسم چلا گیا تھا، صحاب چلے گئے، اس وقت کیا تھا؟ امام حسین بھی مولا عباس کے سہارے پہ تھے. یہ کہتا میں نے لکھا، جب میں عزاداروں میں اس کو پڑھنے لگا نا، اس شعر کو میں نے نہیں پڑھا، یہ میں نے جسارت کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام مولا عباس کے سہارے پڑھو؟ میں نے نہیں پڑھا. یہ آ کر کہتے ہیں میں رات کو آ کر سویا، مجھے امام حسین نے فرمایا، جملہ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ مَا قُلْتَ، جو کچھ تو نے کہا ہے نا بہترین کہا ہے، وَلَقَدْ أَحْسَنْتَ وَأَجَدْتَ، تو نے بہترین شعر کہا ہے، درست ہے. جملہ میں جس پر رویا ہوں جو جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں نعم لَقَدْ اسْتَجَرْتُ بِالْعَبَّاسِ يَوْمَ عاشورا، تو نے سچ کہا ہے 10ویں والے دن میں حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا. سارے رو رہے ہوں، میں کہتا ہوں سارے شریف ہو جائے. کل کا پتہ نہیں اگلے سال کو شب 9 میں محرم کو حسین کے عباس کو مولا کو کون روئے گا، کسی کا کوئی پتہ نہیں. توفیق سنگ ہو سکتی ہے، مولا ہمیں توفیق دے تیرے عباس پر وہ سے روئیں جیسے آپ چاہتے ہیں. میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہے، اللہ پاک کی قسم مولا سجاد جب تک جیتے رہے، جب بھی مولا عباس کا نام آتا تھا سجاد روتے یہ تو مولا سجاد سے پوچھا جائے کہ عباس کی میرے مولا غازی کی عظمت کیا تھی. جب کسی نے پوچھا مولا یوں کیوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں تو کیا جانتا ہے میرا چچا عباس، اور میرا چچا زین سے زمین پہ آیا، میری پھوپھی کے نار تیرے گئے، اور میری پھوپھی زینب پہ حاضرہ ہو گئی. نقل ہوا ہے، مجھے بادشاہ نے بیان کیا ہے، مرحوم فقیہ عظیم الشان سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں وہ تشریف لائے حرم مبارک امام مولا عباس علیہ السلام میں. انہوں نے 2 سلام کیے، ان سے مشہور ہے، میں ہدیہ کرتا ہوں، آپ کے مسائل میں اور اضافہ ہو جائے گا، میں اگلے جملے کہہ سکوں گا. انہوں نے کھڑے ہو کر مولا عباس کی مدار کی طرف دیکھ کر پہلا سلام کیا، السلام علیکہ یا شباب الحسین. ماتم کرو امام حسین کی جوانی سمٹ کر عباس کا وجود بن چکی تھی. انہوں نے سلام کیا، فقیہ ہے نا، اس کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ نے عرض کیا مولا اے حسین کی جوانی عباس. شاگرد نے ساتھ والے بندوں نے ماتم کیا جس طرح آپ رو رہے ہیں. دوسرے سلام کے اوپر سب روئے، خود سید روتے روتے گر گئے، رو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب. زینب کا پردہ اس روایت پہ چاہتا ہوں اور مل کر روئیں. میں اس کو اس دن بیان نہیں کیا، جان کر آج چھپا کر رکھا ہوا تھا، میں آج اس کو یاد کر کے روتا رہا. جب حسین مدینے سے چلے، میں نے تیاری کے بتایا 250 اونٹ 250 گھوڑے تھے، اور میں نے بتایا 70 اونٹ تھے جو خیمے اٹھانے والے تھے فلاں فلاں. ان میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آج کی مجلس سے مربوط ہے. قسم بخدا میں نے کئی مرتبہ اس روایت کو پڑھا اور رویا. کہتا ہوں یہ سچ ہے. لکھا ہوا تھا 30 اونٹ تھے جب مدینے سے حسین کربلا چلے. 30 اونٹ فقط ان پر مشکیزیں لگے ہوئے. اب میں مصحف پڑھوں تو آپ کو 30 اونٹوں پر مشکیزیں تھے جو حسین کے قافلوں کو عباس پانی پلاتا تھا. اللہ پاک کی قسم 10ویں والے دن یہ ہے، مشکیزیں ہیں لیکن پانی نہیں. 30 اونٹوں پہ لدے ہوئے مشکیز
एहसास कर लिया, थोड़ा वहां पे जाकर देखो, मतलब से मुझे समझ आया, मेरा अपना इस्तेमाल है। बात ये थी, खैमे थे ना लगे हुए इमाम हुसैन के, असहाब के तो इधर उधर खैमे थे ना, ये खैमों की तरतीब, खयाम का खैमे में भी आप गए हैं, तरतीब क्या थी, वहां पर अहले बैत के खैमे एक दूसरे के साथ थे, और मौला हुसैन ने फरमाया था खैमे के साथ खैमा लगाओ, खैमे और दूसरे खैमे में फासला ना, और ऐसे दायरे की शक्ल में ये खैमे लगाए गए, आगे आगे मौला अब्बास का खैमा, साथ मौला हुसैन का खैमा, इसी तरह फिर बीवियों के खैमे अंदर बन जाते हैं, ज़हन में रखिएगा। असहाब के खैमे उसके इर्द गिर्द इसी तरह ये एक दायरे की शक्ल में आप लेते चले जाए। असहाब के लिए पानी अपनी जगह पर बाहर मौजूद होता था, ये जो सादात के बच्चों के लिए पानी था ना, इस खैमों के दरमियान एक खैमा था जिसको खैमतुल गिरबा, मशकीज़ों वाला खैमा था, उसको दरमियान में हुसैन मौला ने लगाया कि पानी जो यहाँ पड़ा रहेगा ना, हर एक को पानी नजदीक पड़ेगा, दरमियान में जो है इधर उधर, जिसको पानी की जरूरत होगी वो यहाँ आकर पानी लेगा। मेरी आंखें न होती मैं न पढ़ता, मतलब में मैंने खुद पढ़ा है। 10वीं के दिन हालत कुछ ये हो गई थी, सादात के बच्चे खैमों से निकलते थे, मशकीज़े वाले खैमे में आते थे, मशकीज़ा खुश होता था, अपने आप को खुश्क मशकीज़े पे गिरा देते। अल्लाह पाक की कसम, अब मैं आपसे जो था ही सक्का सकीना, जब देखे कि सकीना को भी पानी मैं नहीं दे रहा, तो मौला अब्बास के दिल पे क्या निस्तर लगे, अब्बास के जिगर पे रो कर कहा, सकीना मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तो पूरी कोशिश की आप तक समा, और इसी तरह आप रोते रहे। अल्लाह पाक की कसम, मौला ने जब ये हालत देखी ना मौला अब्बास ने, उस वक्त चलते हुए मौला अब्बास आए बारगाह इमाम हुसैन, रो कर कहते हैं मौला आप इजाजत देना। मौला जानते थे जुमले पर गौर करना। मौला अब्बास ने आकर ये अर्ज किया, या हुसैन मुझे इजाजत दे इन प्यासों के लिए पानी ले आओ। नहीं, आपने नहीं समझे जुमला। मौला अब्बास ने नहीं फरमाया कि मैं जंग करने जाऊंगा, क्यों? हुसैन जानते थे जिसका अकबर नहीं रहा तो जवाब उठा देगा। अब मेरा दाग कैसे बर्दाश्त करेगा जो मैं जंग करेगा? फरमाया इजाजत है, पानी ले आओ। बस ये मकसद में जो कुछ मिलता है उसकी तरतीब में बना रहा हूँ। बस ये बातें हो रही थी कि एक खैमे से 4 साल की बच्ची हुसैन की दौड़ती हुई आकर, बाबा और चाचा इकट्ठे थे ना, एक मतलब बाबा का भी कदम चूमे, हम अपने चाचा की भी अबा के दामन को पकड़ा, रोकर कहती है मेरे लिए नहीं, मेरे असगर जाओ अब्बास पानी ले आओ। इमाम हुसैन के विदा के बाद सबसे मुश्किल तरीन विदा है विदाए अब्बास। और अभी ऐसे चाहिए ना, सबसे मुश्किल विदा तो मौला हुसैन का था। अगर मौला ने तौफीक दी 10वें वाले दिन में पढ़ूंगा आपको मौला का विदा सुनाऊंगा, लेकिन मौला अब्बास का विदा मौला हुसैन के बाद सबसे मुश्किल विदा है। अल्लाह पाक की कसम, जब ये कहा ना कि मैं पानी लेने जा रहा हूँ, अली की अली बेटी को तो इल्म था ना, एक मर्तबा रोई, अब्बास के सामने आकर कह रही है तू पानी लेने जा रहा है, तू पानी लेने जा रहा है। एक मर्तबा इन बीवियों को दे, ये तेरे सहारे मौला अब्बास चल पड़े। अभी मौला अब्बास अब गए थे पानी लेने, यही बात गए थे मौला पानी लेने के लिए। अब जो पानी लेने के लिए बच्चों को भी पता है पानी लेने गए,
मस्तूरात को भी पता है कि पानी लेने गए हैं। अब मैं इस नक्शे को खुद बनाया करता हूँ, आप यूं समझ लें, कहा जाता है 80 बच्चे थे सादात के जिनके हाथ में खुश्क जाम था, बिला तस्बीह एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, आगे बीबी सकीना खड़ी हो गई, एक एक बच्चे की तरफ पीछे मुड़कर कहती है, ना घबराओ, तसल्ली रखो, मेरा फरमाती है, मैं नहीं पीऊंगी, मैं तुम्हें पहले। और 64 बीबियां हैं एक जगह पे इकट्ठी हुई है। एक मर्तबा तो घबराई ना, बीबी ज़ैनब आगे खड़े होकर कहती है, न घबराओ, मेरे पर्दे का ज़ामिन न। बाहर टीले पे आकर हुसैन खड़े हुए, अब्बास गए हैं पानी लेने, अब्बास के इंतजार में है, बस ये नक्शा देने में रहे, टीले पर है मौला हुसैन, टीले पर है मौला हुसैन, खैमों के अंदर है बीबियां, आगे खैमे के दरवाजे के ऊपर समझ ले बीबी ज़ैनब जनी अंदर में, और बच्चे हैं, और बच्चों के सामने बीबी मासूमा है। और बीबी फिजा को बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बाहर खड़े होकर मुझे बताती रहे मेरे भाई हुसैन का रंग कैसा है, मुझे भाई की हालत बताएगी, मुझे पता चलेगा मेरा अब्बास किस हालत है। बस मैं तो आपके लिए यही समा बना सकता था, मैंने समा बना दिया। ज़हन में रखिएगा, जनाब अब्बास कहाँ गए? मैदान में पानी लेने। इधर से ये समा आपके ज़हन में रहे, बिला तशबीह कहूँ 4000 के लश्कर को और साहिले फुरात से एक नेज़े से अली के अली बेटे ने हटाया। यार गौर ही नहीं किया, एक नेज़ा था, मक्तल में लिखा हुआ, कोई तलवार नहीं थी, एक नेज़े से 4000 को हटाया और वारिद हुए फुरात में, मस्कीज़े को पुर किया और पुर करके वापस आने लगे। एक बात कही है जो कुछ मक्तल में मुझे समझ आया है, एक मतलब मुझे देखे, मस्कीज़ा है इस तरह अपने बाजू में, उसी के साथ एक हाथ में अलम है, दूसरे हाथ में नेजा है, लजाम को घोड़े की गर्दन में लपेटा, घोड़े की गर्दन पे इसी तरह अपने हाथ को मार कर कहते हैं, घोड़ा मिन्नत लगा, आज मुझे जल्दी हुसैन को पता नहीं किस बंदे ने मेरा मैंने तुझे कह दिया मुझे मेरे सरदार के करीब ले जा, मैं ये पानी पहुंचा दूं। मौला की गरज ये है, ये मस्कीला पानी का वहां पर पहुंच जाए, बस अलम बुलंद है, हुसैन मौला टीले पे खड़े हैं। एक मर्तबा आते हुए अलम को देखा, मेरे मौला के खुश्क चेहरे पर भी लाली आ गई। बीबी फिजा ने कहा, हम सरदार जादी अली की बेटी, तुम्हें मुबारक हो, तेरे भाई की अच्छी हालत है, लगता है अब्बास आ रहे हैं। खुश हुई, बच्चे खुश हुए, अब मुझे माफ कर देना, मातम के लिए आए हो। अब्बास हुसैन अब्बास इस वक्त मस्कीज़े को लेते हुए कुछ इतना करीब ही पहुंच चुके थे कि बस थोड़ी देर के बाद खैमे में पानी पहुंच जाता कि एक जालिम ने छुप कर मेरे मौला के दाएं अलम झुका, मेरे मौला ने फिर पकड़ा, हुसैन के मुंह से निकला हस्बी अल्लाह, अलम फिर संभला, हुसैन पे जदाद आ गई, बीबियां खड़ी रही, थोड़ी देर के बाद उस जालिम ने दूसरा बाबू
हरमले ने 300 तीर अब्बास की आंख में था। हुसैन का कमर पे हाथ है, 80 बच्चों के हाथ से जान गिरे, 64 आपकी चादरें गिरी, एक मरतबा आवाज आया वाह हिजाबा। अजर तुम्हारा हमारा तुम्हें कोई अब सरदार क्या हुआ? सरदार मालूम नहीं है, आंख में तीर लगा हुआ, सर पे गोर से अब ये भागे हुए गीदड़ वापस आ गए। उनको डर तो अब्बास ने ही देखा। अब जो इस हालत में देखा, हर जालिम के हाथ में जो तलवार थी वो अब्बास मतलब में यही मिलता है। हजरत उस्ताद भी ऐसा ही पढ़ते हैं, आला वही पढ़ते हैं। बस अब्बास की लाश जितने टुकड़े हुई है, किसी की लाश किसी का लाशा जितने अब्बास का लाशा टुकड़े हुआ है। वो फरमाते हैं मौला हुसैन आकर सर को संभालते थे तो पांव गिर पड़ते। सुना, कमर पे हाथ रखकर फरमाया अल्लाह ने इनका सर ये टीले पे कहा। जब चलते हुए गाजी की लाश पे पहुंचे जो अल्लाह पाक की कसम, मौला की लाश को देखकर कहते हैं अल यौम नामत आयुन बेकल्लम तनुम। होकर फरमाते अब्बास मुझे दुख यही है, हर बंदा इस पर हो सकता है, मुझे दुख यही है आज उन आदमी को नींद आएगी जो तेरे कहर से हैबत से नहीं सोते। मर जाता जुमला अजीब है। इरशाद फरमाते हैं लेकिन अब उन आंखों को नींद नहीं आएगी जो बीबियां तेरी करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक सदर इब्ने कैस मलऊन जहां पर भी अली की बेटी थोड़ा सा आराम करती थी खत्म हो गई मेरी मजलिस, मैं खत्म कर दिया। करबला में अब्बास 2 मरतबा शहीद हुए, एक मरतबा इस अंदाज में जो सुन चुके हो, दूसरी मरतबा तब शहीद हुए जब शाम गरीबा में शिमर ने बीबी ज़ैनब की चादर को